Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu starinsku bosansku poslasticu, radi se o halvuši ili halvapiti kako to ja nazivam. Dakle, jednostavna pita sa domaćim pekmezom od jabuka. Pa da vidimo šta će nam to biti potrebno. Idemo. Da, moram da napomenem, veliki pozdrav ide za mog drugara Džemala. Znaće on koji je. Ćao! Kuhaj i peci. Dragi moji, da vidimo šta će nam to biti potrebno. Dakle, ovdje imam za tijesto, imam pekmez, mlijeko, voda, ulje, puter, šećer, brašno, ulje kojim ću podmastiti tepsiju. Ovo ovdje, znači orasi, domaći kajmak slatki i ovo pekmeza ide da se zalije ta pita kad bude pečena. Pa da vidimo šta ćemo prvo. Prvo ćemo ove tečne sastojke zajedno sa puterom da stavimo u šerpu da provri. Ovako, idemo prvo jedno po jedno. Sve ću vam sastojke staviti dole u opis videa. Ovo je domaći slatki pekmez, vidite kako je on crn. Znači u ovome nema šećera, ovo je domaće, cijeđeno, ukuhano, vrlo zdravo, za anemiju odlično. A mi to još pokupimo. Tako. Zatim ulje. Voda. Šećer. I puter. Pravo je fino omeknuo. Tako. Sada ćemo ovo da stavimo da provri. Fino ćemo izmiješati i našporeti. Idemo. Nakon što je se i puter fino istopio, sve je provrlo, vidite. Sada ćemo da dodajemo jednu po jednu kašiku brašna i da brzo mutimo da nam se ne bi stvorile grudvice. Eto. Nakon što sam dodala svo brašno, ovo sada treba brzo dobro miješati da se ove grudvice razbiju. Vidite? Šporet upalite da vam se dobro zagrije. Rerno mislim. Treba će vam. Jer ovo sad nakon što je se skuhalo, ovo treba da bude jedna ljepljiva masa. Ovo će se prebaciti znači u pouljenu tepsiju. Polako, nemojte da se opržite. Sada ćemo da podmažimo tepsiju. Ovo sam tijesto dobro izmutla. Ruke su mi otpale. Tako, šporet je upaljen, to jest rerna, na najjače. Tijesto je baš onakvo kako treba da bude. Sada ćemo fino da ga prebacimo, vidite kakvo je. Isto čokolada. Da ga prebacimo u ovu tepsiju i da ga pobježemo negdje komad. I nema veze, naću. Tako, evo ga. I da ga fino rasporedimo okolo. Stari bi to rukama, malo je vrelo, malo više rasporedite da vam bude iste debljine svugdje. Ona ne treba da bude ravna, ona treba da bude grbava. Ne tako lijepa, nemate tu šta cifrat, bitno je da je fino jednako raspoređena, koliko toliko mislim, da se može lijepo ispeći. To je bitno. Eto ga. I ovo sad ide na pečenje fino, pa se vidimo opet. I evo je pečena. Sada bi ovo tradicionalno
trebalo da se ukrasi čašom, pa ću ja to ovom plastičnom čašom. Znači, to se malo ovako načne, vidite. Mislim, ukrasi. Šta znači ukrasi? Ali eto, tako ide. Tako su stari, tako i ja. I ona se kad se vadi, znači, ne reže. Ona se kaškom izvadi fino na tacnu. Sad ću ja to zaltovim rastopljenim kajmakom. Reru sam isključila, ali ću sada da ovo, kad zalijem, vratim u rernu malo. Ostavila sam je zatvornu da mi se ne ohladi. Samo na jednu minutu. Zaljevamo, znači, pekmezom. Da vi znate kako ovo dobro miriše. Fantazija. Evo ga. Eto, i ovo sada vraćam, kako reku, u rernu, eto, na minutu. I evo je, fino se rastopila. Rastopio pekmez, kajmak. I sada ćemo to fino da ukrasimo ovim sjeckanim orasima. Ovo vam je starinsko jelo s kojim se dočekivali gosti. A kakve torte, kakvo šta, toga tada nije bilo. Ja kad sam bila dijete, mi smo ovo često jeli. To je bila naša poslastica, vjerujte. Ozbiljno. Nije to bilo baš tako davno, pa nemam ja sad baš 100 godina. Ali vjerujte, to je bilo tako. Mi smo se s ovim sladili. I to je to. Pa pogledajte, ljepota. Eto. Probajte. I evo je. Nadam se, Džemale, da ti se sviđa moj video. Ti to jako voliš. Jako mi je drago. Mali si, ali mi je jako drago. Eto, nadam se da se i ostalima sviđa. Ukoliko vam se sviđa, vi lajkajte i prijavite se na kanal ukoliko to niste. Pa se gledamo opet. Pozdravljam vas od srca. Ćao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.